namna ikawa ngomonayo makatano na umri mshashirano yamuhe daula mjojarenge mhono wa maha yahe mahkama nabo ngaronao muftara mufti akbar ngan ngaronao mabukango banu batunie Mohamed Abdul Wahab Bajaung ngan هو هذا برد المحكمة جو وزير المحكمة هو الماجسترا وانت وحضوريا رمل ده لابد السلامة هو بهذه الجامعة وهو صلما هو في دولة ودمشاشي وجوه سويكي Menguda hono beti salama ngalindi yao wakati ya jogo wasili hono tongoni ya huwa daula hujarenge zintosa zamoha zahe mahkama zaho ando hazi mahkama ando hazi muftara ani yaudo jimlifu wahe wizara wajawe mahkama karonao wadu kama mwanawan kama mavuka waziri wajawe mahkama mama magistra wanti mavuka Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur le Procureur général près de la Cour suprême, Son Éminence le Moufti de la République, Monsieur le Bâtonnier, Mesdames et Messieurs les juges et les avocats auprès du tribunal de Moroni, Mesdames et Messieurs les conseillers, distingués invités, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à Beti Salam. Bienvenue à Beti Salam pour cette cérémonie de présentation des vœux des magistrats et des avocats de notre pays. Une cérémonie un peu inhabituelle dans le sens où le coronavirus, cette pandémie qui frappe le monde, nous oblige à un certain nombre de codes et de règles auxquels nous devons nous imposer. D'où la présence assez réduite, inhabituelle de votre part aujourd'hui. Une cérémonie durant laquelle nous aurons deux interventions. D'abord, Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur Cheikh Salim, au nom de l'assistance, pour
une présentation des vœux au président de la République. Puis ensuite, bien évidemment, le président de la République pour un mot à l'endroit de la justice, des avocats et des magistrats dans leur ensemble. Mais bien évidemment, pour commencer, la fatwa par le Moufti de la République. Amen. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي حسد وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا واحفظ ولي أمرنا ووفقه للعمل ما فيه صلاح العباد والبلاد يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله. J'invite donc le président de la Cour suprême, M. Sheikh Sani, à venir au nom de l'assistance présenter les vœux au chef de l'État. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Excellence, Monsieur le Président de l'Union des Comores, Monsieur le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Monsieur le Directeur de cabinet chargé de la Défense, Monsieur le Procureur général près la Cour suprême, Mesdames et Messieurs les magistrats des cours et tribunaux, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats près la Cour d'appel de Moroni, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Monsieur le Président, à l'occasion du Nouvel An, il m'est agréable de vous présenter à vous et à votre honorable famille, au nom de tous les magistrats, du personnel de la justice, des avocats issus des différents barreaux régionaux et en mon nom personnel, mes vœux sincères de santé, de bonheur et de réussite dans votre volonté inébranlable de conduire notre pays dans la paix et la stabilité des institutions républicaines, le bien-être et la cohésion sociale. Monsieur le Président, honorable assistance, au terme de l'article 96 de la Constitution de l'Union des Comores, adoptée le 30 juillet 2018, la Cour suprême est la plus haute juridiction de l'Union en matière judiciaire, administrative, constitutionnelle, électorale et des comptes. Ces nouvelles compétences qui élargissent le champ d'action traditionnel de la Cour ont permis à notre institution, et suite à l'adoption de la nouvelle loi fondamentale, d'organiser les élections législatives et communales, respectivement en janvier et en août 2020. En étroite collaboration avec le ministère de l'Intérieur, la Commission électorale nationale indépendante, avec le concours des forces de défense et de sécurité pour la sécurisation des divers scrutins. L'année 2020 a vu également l'installation du Conseil supérieur de la magistrature par le président de l'Union et donc le parachèvement de nos institutions judiciaires. Dans son discours prononcé le 4 août 2020 à cette occasion, le président de l'Union, premier magistrat du pays, qui a parlé à juste titre d'un tournant dans la prise en compte des intérêts des citoyens, n'a pas manqué, en sa qualité de président de droit du dit Conseil, de rappeler que les juges doivent exercer leurs charges avec dignité, rigueur,
diligence et humanité. Cette mise en place du Conseil supérieur de la magistrature, qualifiée d'impérieuse nécessité au sein de l'activité judiciaire, tombe à point nommé et contribuera sans nul doute à mettre ainsi un terme au laxisme et au dysfonctionnement de nos services, tant au niveau de l'administration centrale que dans nos palais de justice. De même, l'installation en février 2020 des tribunaux de commerce de Fumboni, de Mutsamudu et de Moroni permettra de désengorger les juridictions civiles et assurer une célérité dans le règlement des affaires commerciales. Enfin, l'adoption par la nouvelle Assemblée de l'Union de la loi relative à l'organisation judiciaire en Union des Comores, promulguée le 28 décembre 2020, constitue un signal fort dans le renforcement de l'appareil judiciaire, le fonctionnement régulier des services administratifs et techniques au sein des juridictions, ceci en faveur du droit d'accès à une justice équitable et à l'égalité des justiciables devant la loi. Conformément à la Constitution du 30 juillet 2018 et en application des dispositions régissant les élections, la Cour suprême, saisie par la Commission électorale nationale indépendante, a prorogé au 31 décembre 2020 le mandat de cette institution arrivé à terme le 3 septembre 2020. Cette mesure devait permettre à la CENI d'accomplir les opérations électorales et post-électorales en cours, assurer la permanence de l'institution et établir le rapport général pour la période 2014-2020. Excellences, Monsieur le Président, permettez-moi au nom de la Cour suprême, des magistrats des cours et tribunaux, des auxiliaires de justice, de vous féliciter et féliciter votre gouvernement, les forces de défense et de sécurité, les départements techniques et scientifiques et le personnel médical et paramédical en charge de la lutte contre le Covid-19 pour le courage, l'abnégation, la fermeté et la persévérance dont ils sont fait montre dans la gestion de la pandémie au cours de l'année qui vient de s'achever. Je voudrais, au nom de mes collègues magistrats, rendre un hommage appuyé au directeur de cabinet du président de l'Union, au ministère des Finances et du Budget, ainsi qu'au ministre de l'Intérieur pour leur contribution et leur accompagnement dans l'organisation et la tenue des élections législatives et communales en janvier et en août 2020. Je voudrais également saisir cette opportunité pour féliciter les membres de la Commission électorale nationale et indépendante pour leur professionnalisme et leur sens de la responsabilité et saluer avec respect la mémoire de feu Dr Ahmed Jaza, qui, de son vivant, n'a ménagé aucun effort pour faire de la CENI une institution performante et fonctionnelle. Paix à son âme. Avant de terminer mon propos, je vous prie d'accepter, Monsieur le Président, les vœux de bonheur et de prospérité que je formule à tous les membres du gouvernement et du cabinet présidentiel. Mes vœux s'adressent également aux magistrats des cours et tribunaux, aux officiers de police judiciaire, aux avocats des barreaux de Fumboni, de Mutsamudu et de Moroni, ainsi qu'au personnel de la justice pour leurs efforts et leur implication quotidienne dans l'avènement d'une justice équitable au service de nos concitoyens. Je prie Allah le miséricordieux pour que la nouvelle année renforce la paix, la stabilité et la cohésion sociale, vecteur incontournable pour un développement harmonieux de notre pays sur le plan économique et social. Je vous remercie. Amparo Fundwangu, le grand mufti Wahidaula, et Dr. Makalimayane, au Soniman Wahidaula. Papa. سيد الرئيس وتكوف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
handani Saidi Rais garhombele yawo mwaha mwema mwara wandi saunu ubirilie emasi wanro ekiada yaha Mwenyezi Mungu usaidie utumizi ze projet ikando wazitatiani. Mwenyezi Mungu aunike taufiki ne amani ya hensi ushinde utumizi ze projet za wavase emasi. Saidi Rais edari ifta ya leo sana aungarisa nao ribadili mwendo ahumilia siasa ya hako hawishangiria hausana wanadamu wakebazima wa bahare siasa kao dowetsena handani risana risanganya maulama wa enzi heni rijoka hamba neni rijoka ufanya rifanyenda sinawo hausaidie amani ya enzi. Saidi Rais hamande namnoko hadafu ya haho wakomori wakebatima edari lifta ya leo bandara renga Zembawa hema bafu ya henga sija rilo batima lakin kadhalika nasineze fikra za utia wanani asiwanzuani no wa mwali nano wa mauro ikawo rihundu nyumba nzuwani na nyumba mwali ili idari lifta ike na maprezanta uharmezi simu ikawo hadafu dokare dozungulia ili ritowe fikra za ujitenga isiwa nesiwa onese kasi wandu wazima rifanyazi wazima rihifadhi emaswa ya hatu na ikhtilafu yonsi mwajalia mheshimiwa katika bina wao ya udimboni mwatu harimilia ezo nungo izo pia jabo kongara zao ridozungulia o maswani reonesa faida ya uzima ne faida ya kabatima. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haregera hadi ya usaidie enu wandu waloba zima atakao makafiri henu wandu waloba zima Mwenyezi Mungu anagemea hadi ya wasaidia atakao makafiri. Riwono ha mukhtasar enkodo ya handani ya mtume sallallahu salamu alayhi mtume akana rumajana mararu na 15 akamwana na warushihi waandali ya kodo. Mwenyezi Mungu hawanusuru si sababu ya mtume na sababu ya hutima wa hao rijo harman kodo ya Uhud ema sahaba wakazihwi lakini kwa jakaba zima yonde kodo ya bidi kwa jakaba zima wakhtalifiani ema sahaba na mtumaka yao lakini kwa jamwishilia Mwenyezi Mungu hawareme mbuda bafu masahaba mengofukani Mwenyezi Mungu akarudia sisi sura ya hake ya nusuru mtume yondo hone saka heni wandu wadoba zima Mwenyezi Mungu harangemea hadi ya wanusuru ongo garombo Mungu emasiwa watanabahi rikeba zima ili riunde nusura na Mwenyezi Mungu vahe Mwenyezi Mungu yausaidie utumizi ze nrongogo ikaundo wazadisa ili enziba sawuhe. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa lafu minkum. wakati wahima kalma wahim dawla wasuli bwana rais tafadhali.
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وتكوفوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wafanya kawaida wakati Raila maha rjao maha imeni siwonana vanu tubushirana maha mwema tuweze Fatiha Mwenyezi Mungu awafikie na tujoka na kheri kama benzi wasuzi fanya maha pia Mungu ahebenzo mahaunu eza jiri za he covid ngatsungo sao kabdiro na nisena rite Fatiha sha surtout khususan ndambe kenga fanya awokweza tukufu rolewa na bahayi kati ula tunana nwadwa he serikali amba gouvernement nwadwa amba cabinet ni administration na directeur awokweza tukufu wala he ya si na daula si yo ardhi ilo na wanadamu daula hiyo ni taratibu ya ishi yao ambao eta wange daula hatu hauzi daula zote pia basi bazi kuu ya daula ni fasiri ya daula ya administration hiyo ni fasiri ya daula aho mwanaweza jiri hausikite kumara hafadh ze daula boko wajirin kodo wanadamu hawatawa basaba baki daula ledzina sha kabati daula kabati administration nge administration inu de daula nge abo ngona dhamana ku hakauda sungara mwasi daula aboze nongo zilo kafuni abo pia odala masfa susan do pande wahe wa famizi hazi bakardona na banjoni yabo hizo de message na kaunika wao kana mweshele mkikaribwa emaraya wasaidie au ka haino anzo afanye lazima daula waanike ruhusa hawaubuleze nzia lazima wafanye wahibenza lamrulo hunanzo afanye hazo ngande bonze ujwa henda kangwa shanga batatibu ko lazima ya hunda ya daula umruhusu handani dokeka janko passport kana ujwa henda ikaja tuna visa kana ujwa henda wage hiyo ni muhimu ya daula shakweza watukufu amjoka radhiba endreda au ye kweli ya he daula ndani wa makaskandere de mahakama da wasizina mufti mane mavoka wa mahakama na lewenu ambao le force de l'ordre ukosonti pia sondo azahana kanyuri para maopeshi ma officier de police judiciaire Bagaimana izimamjalia alhamdulillah je suis beaucoup ngame mwingi aka mimi si bordere wahan aka be hanga mela retraite shasa mi de le chef wahan mzababa ka je suis le magistrat suprême wangi alhamdulillah yone mazmuni shukuri sha mkira au kaya samba kanga bongo nne boko mi de chef wahan direct de chef wa défense de chef wa mahakama de chef wa dini satite les gamofti ze pouvoir de chef wa diplomatie zonongo nne basi mtukamda majeshi komoro wazungamba paradoxe zenraru nuwa kana mfanye mtifanye hata mibwa wale mambo shaini wa mahakama de chef shanti na tuza kufanya wakina mfahamu babo ganyo manaku au kama ina mdo fanya mide zoma na mimi tunauja mabadika mtifanya unamfanya leo nunyi nyo shinda mfanya hazi ndo kamke maende panga bangabo leo yinu kweli ngabishefwa ha wakati ndo kana bezu shai hazaha nyonga mjoha na mimi ini mara muifikiri muitenziani namna ukamka huria harmazi hazimfanya ibonge nyinyi deke denreda ya hedawu
yabo pande huo lazima haini mru ya msaidie ni jinde wasi samdo kanadi zingaresha bashi ni fereshe Manama Muhammad Abdul Wahab kwa dhamana za hebatuni ankiwazo ni Manama mziba numwe dua mezi mwafike jokana khairika mwabeze yashinde wasishe dhamana hii sha mesul batuni ekangoro maruze mbuda tsinde na ushele abatoni ndori marubu dabange tafadhali katijoka wale maruze mbuda mitide kina sanga mufereshe imambe ukaya ngarjula nao ranzoka tuna ka commandant de la FCD ngarjula nao ranzoka tuna ka chef d'état major ngarjula nao ranzie handani nonombao azali haude nsijua wako tsamba mi de chef wa mingamshukurie na mnaradunga na rakaufanya hazataje hunda bahari ngea mbumbuka zilana zilisome ridungane hawema ni mrafanya zai ni mraunde eshawiria ladhimu lishinde wasulishe za azma lilino za health yenu ya ukanga nderu wasulishe marambao emergence hoti hule emergence ondo kaya ngasar matabu rende harmaundu kamezi ngwabeti ngajalia zizinji na makugani menji warambi ya ukanganya harumenti yenjema baina mkazani ngabo mahakama nganya dhamana ku nganya dhamana ni hujuhanami kwamba forum na ni forum de namna mbakopa gazanungo ye fode zihari ya hayo shamno ni sake kamda bala dosi haja ye forum ngiombi nyitolatsa nikamwangalia abondo kamuka na uta neglige forum etatibuze nwalmuzi wonehe yawa ndolo wonze hata dokauja hono jambe ke mahakama ngofanya ukazufanya shangwa ishi yao ka ayonti ya mahakama au tinti ya mahakama hususa baha kwa Facebook na resources wengine manakaba hainu la mshibalua baha ngo muhimu hana jana au kahale mbuhuja haono gehendeza haba haranzi hoja hunu nazo mru ya ambini ukakweli nga mdu harumati ya mahakama na tia mahakama yoti ntibo kukaba ngonbia kayiti ntiba tujita shayoti boke keta abijiri yo uswari fulwa ena mnalazi mngela emergence right anziani renda faransa rapare dunia kamili wa haja ne mnamba kanga stayari ni toe kadha balela de moja ananyaswa nzwani amba hujue moja kwa jua nende ndibafu la de moja kwenda dope mapesa shaye moja ya saya ndibafu loka erije hauritiche yera hitaka mjori nkaze taratibu za ufanya haza ukamna urika taratibu za ufanya haza basi hiyo ya administration kwa unedhomena hiyo shanile mjo watunda mjoka yemru yaenda harba minister fulani yakauta hanungu fulani ya labonze hadungu zenze za lazima ele ohambi ilo awanikiwa za lazima wajankiwa lazima wange yohazi mitukufu romba Mungu kayale wenu urjifahari hiyo kama gabenze alifanya wasulishe ngamonawe za jiri na renzi covid shammoneza jiri za tuzina rumaze tabyambi jiri ko miji ulamsomorinki wao Yesu alango ya hawa mastori yengu adorifanya ezi inu zikaujiri hale gaza kaujuli hana haunga ziri uhaba hai ni tartibu lazima hunde shawiri gaza kaujiri hale gaza kaujuli hana basa bana fanya stijiri haweka bahado stiriu rele wao kale wenu ya dunia ngebadili hawa usikitifu leo wanawa unaze telefoni ngwa unauze tabiambi jiroma hala nipi na kuna shule mzii akaka na ubule telefoni da honi shamwe ndo bonzi ende hangalia basaba za jiraba hainu hoka zidungana no wakata usikitifu lazima relewa shala bima runde shawi abo shawiri tina mufti wede wa handani akaba ganzu malezi na malezi gemra da hukumu na unaoma ngahula umahodari mtoda wa mbushe to habati juha mo basa pulanza bisizilo ndo hapo mtu sobi abaundu docteur baraba shakawe mtu funga pula desa
bangele mahakama wowo ngwa guérisseur chari il vaut mieux prévenir que guérir dawe prévention dawe c'est dans le mufti et prévention dawe c'est dans le mufti ka yenema hedini amsubutina ambe hamdo subutina ambe mne kuzavika ekanga bando dini ya wafai ekangizo timbila undaro ngasimego mazati akamjua arzalo banuri hunduga wakolo wakabana na di nyini ndwaji na tabia mbizi ndwaji alhamdulillah ya dini watanganya nondo mila nansi wadafiye dini baki hata wawende zao kadamda tabata mwana kazi tabura mfuzi mndaba hapo istiqlal abodo kale wayinu andwa dini lazima rimsajien au kanga bosajir kabati nongo batao kanga botungeza mizonye shele au ndokaya rikao somar male palashi rikaharu masalinzi mawanawashi na wanaume wakati bazima wanashengwa koti huno na mekwanti unurisongwa bazima kabati mrajo subutako mema nabsheba na borka ukanti bazima yari soma bala haro sane bata henza honze la fanyimba hajaha wakati bado tumdunga ndani msaidia na ula msaidi wa ndabu akatula release mafrapa ya hele mafedese rengeje ndupia tutakakre msaidi yao shabala mitele wakabala hakaoribale narambia ukaya doso mesa sa angale namna hunde maisha hapo ila msongo muhura kaunikiwa ndwao haba wakati badilia kanabdo reje rikeuza ni 60 na 50 shala zimabaranga le tartibu ka eza meniza haja joshita ziadapte nori bakine neema ya hemalezi ya karmeti ya tonge mahakama wakana hazi nchashi au kaya emalezi ya kaya aziyomze mufti mara karudinje nziani uzamba yabo ujaza khair leo ndo darifa ngendwa kensi harumaye masiwa yoma raru hayo mane ngwaja hala na nyaswa maore ubati manasi hedini oje harumaze daira suonana mufti yaukan kontrola nao opande woke tunje harume siasa ajosh dar kibazima rangalia la Malaysia hatu hakaza ngo pia kazi na huja ke Malaysia kayati wakati ula mweleza jirunuma ondwararu wari tawa basi gabo mndu mzima wako wa dini sila mufti kuna mdahebu ewasaya wa siasa Said Hassan kuna mdahebu ewasamdo milanasi Abdallah Safai ani zila kanonraru ani zila nema ndaru za karmeti za kahode science basi hale ni mraka ukaru upande wahe wetanganyiha he faida ya hensi ndo masuli wanjawo kala mu mufti ba arimsamehu shao katadoka na mtiro ukagasina darifta na dini yani atanganya wake ukutuzi yemkandaho katukutuzwa haki izajirije amna milanansi izajirije aka nyine matanganyenti nuhale emkolo yakawanda kabazima ngebanu izajirije ukale wenu ngabwana nyasi wa juhamba kangwanza kutuwe ikegwa jarongozi bwana zila taratibu za kabazima wange ulamsomo amzijwa nami wala nabula mshay min al-khawf ulamsomo rakamlikio wange lazima risomeze ngozila rione namna ushtariketi wange yazima ya wairenga ukaya leo darifta ikena structure harmezi siwa ngari salueo na uhambia ukaya ngasta yari rigo akompanye nwe hazia haho ya Malaysia hatu ya shidendele haka iyo de gotsonga yenzi hatu ishidendele kamizimba bete wange Muhammad Mahir kamga bete bezu njala mwanuri bile khairi na baraka ngajale nyoti pia ni ahli zahaji mkiarma khairi na baraka kamga bete wono yana bakari zibari mdongo hako so ifeda na bia bahai wange abo ngalizi yao naomba Mungu mahaunu mahaniro na libanu kamga bete amuona rehema na unono rishinde rijifahari hauri shukuru ya Mungu hizo rafanya harma omaha wa 2020 wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها لك الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات وصلى الله وسلم Ama di namna mwaka udunga wakati yanu wina ukamilisha mhono wa mwaha wakautekeleziwa ni majistra wa hinti hatu usoni mwa daula hata mpaka na banu ngardo jilana lijua leo inshallah taala hudunga ezeve zabaki marhaba.